سلام الله عليكم تلاميذ السنة الثالثة متوسط. اليوم بإذن الله راح نطرقوا إلى درس لا برودكسيون إكريت. طبعا لا كونسين راهي موجودة في الصفحة رقم 45، أما التكملة فهي في الصفحة رقم 46. On va commencer par la consigne. Ton père a acheté ce matin des oranges enveloppées dans une feuille de journal. Rubrique faits divers. Tu tombes sur ce fait divers dont le titre et le chapeau ont été déchirés. En t'appuyant sur la photo et le corps du fait divers qui reste sur la feuille du journal, écrit en 2 ou 3 phrases, le chapeau qui résume l'article. Ensuite, donne un titre à ce fait divers. Je répète avec l'explication, bien sûr. Ton père a acheté ce matin des oranges enveloppées dans une feuille de journal. معناتها والدك اشترى هذا الصباح حبات برتقال مغلفة بأوراق من الجريدة. هذه الجريدة الصفحة هذه اللي مغلفة بها هي روبريك في ديفير، معناتها صفحة الأحداث أو حدث. Tu tombes sur ce fait divers dont le titre et le chapeau ont été déchirés. إذا وقعت عينك على هذا الحدث بينما لو تيتر العنوان و لو شابو مقطعين ما صبتهمش، بينما l'article et la photo موجودة. إذا en t'appuyant sur la photo et le corps du fait divers بالاعتماد على الصورة أولا و le corps de fait divers معناتها l'article تاع هذا الحدث بالاعتماد عليهم واش نديرو écrit en 2 ou 3 phrases le chapeau. راحين نكتبوا le chapeau qui résume l'article، معناتها le chapeau اللي يلخص أحداث المقال. Ensuite donne un titre à ce fait divers، ومن بعدها راح تمد un titre لهذا le fait divers ولا لهذا الحدث. أول شيء نتوقفوا عنده هو ليماج، هذه لا فوتو اللي عندنا لهنا واش رانا نشوفوا فيها باش نفهموا لارتيكل الموضوع تاعو على واه راح يهضر. دونك dans l'image on a quoi? On a des voitures ont été inondées، معناتها سيارات ماذا؟ سيارات غارقة. إذا راح نهضروا على on va parler de l'inondation. On va parler de l'inondation اللي هي الفيضان. نمر الآن إلى le corps du fait divers أو المقال. Des pluies torrentielles se sont abattues mercredi au sud de l'Espagne. Particulièrement touché la ville de Jerez, a enregistré près de 400 incidents nécessitant l'intervention des secours. Des caves, des garages et habitations ont été inondées. Des voitures accidentées ou emportés par les torrents qui se sont formés dans les rues. L'eau a également endommagé les systèmes électriques de l'hôpital, contraignant les autorités locales à suspendre plusieurs salles d'opération. À Cadix, plusieurs personnes ont été piégées dans leur voiture. إذا la source أو مصدر هذا المقال هو la rédaction de LCI le 19 octobre 2017. On passe à l'explication. Des pluies torrentielles se sont abattues mercredi au sud de l'Espagne. معناتها أمطار غزيرة وطوفانية تساقطت على جنوب إسبانيا. متى؟ mercredi. Donc عندنا لهنا le CCT et le CCL. Le CCT c'est mercredi pardon, et le CCL c'est au sud de l'Espagne. Particulièrement touché معناتها وبالخصوص مست la ville de خيريز. دونك لهنا راهي مكتوبه جوريز مي بالاسبانيه جي نطقوه خا. دونك في مدينه خيريز a enregistré près de 400 incidents nécessitant معناتها سجلت 400 حادثه تطلبت تدخل النجده ولا تدخل مصالح الحمايه المدنيه. عندنا دي كاف c'est-à-dire
لي كاف أو القبو كما نقولوا اللي تجي تحت المنزل. عندنا garage et habitation والسكان ont été inondés. دونك هادو كاع كوا واش صرا لهم فيضان معناتها غرقوا. Des voitures accidentées ou emportées معناتها السيارات يا إما يتخبطوا في بعضهم أو تجرفهم السيول ou emportées par les torrents جرفتهم السيول qui se sont formés dans les rues السيول التي تشكلت في الشوارع. L'eau a également endommagé les systèmes électriques de l'hôpital. إذن الماء أو الفيضان هذا دمر من الخسائر اللي دارهم أيضا أنه دمر ولا خسر النظام الكهربائي للمستشفيات ولا للمستشفى. On a contraignant les autorités locales à suspendre plusieurs salles d'opération. معناتها مما أجبر السلطات المحلية على تعليق عمل العديد من غرف العمليات ولا توقيف عمل العديد من غرف العمليات. أكاديكس دونك عندنا une ville ou bien une autre ville مدينة واحدة أخرى. Plusieurs personnes ont été piégées dans leur voiture. donc عدة أشخاص اضطروا أو سجنوا داخل وحوصروا بالمياه داخل سياراتهم. إذن هاد لينونداسيون صارت في لا فيل دو خيراز اي أكاديكس. إذن بعد ما فهمنا لارتيكل المطلوب منا قلنا en t'appuyant sur la photo بالاعتماد على la photo et le corps du fait divers اللي شرحناه qui reste sur la feuille du journal. donc écrit en 2 ou 3 phrases le chapeau qui résume l'article. راح نكتبوا le chapeau تاع هاد l'article. كما راكم تلاحظوا عندنا l'article هذا ما عندوش le chapeau. ياك تعرفوا le chapeau هو اللي دايما يجي الكتابة الجملتين ولا 3 اللي يجوا فوق l'article ويكونوا مكتوبين en gras مكتوبين باللون الأسود الغامق من فوق. donc ensuite dans un titre à ce fait divers راح نديرو chapeau ونديرو un titre. إذا بالنسبة لو تيتر أول حاجة لازم نعرفو c'est quoi un titre de fait divers ou bien un titre d'un fait divers. ما هو عنوان le fait divers أو عنوان مقال الحدث. ثانيا ما هي الأسئلة اللي لازم نجاوبوا عليها ولا المعلومات اللي لازم تكون متوفرة في لو تيتر. بعدها لازم نعرفو c'est quoi un chapeau d'un fait divers. ما هو le chapeau d'un fait divers. وأيضا لازم نعرفو ما هي المعلومات اللي لازم تتوفر في لو في ديفير. طبعا باش عفوا اللي لازم توفر في لو شابو. طبعا باش نديرو هاد المعلومات لازم نجاوبو على 5 questions. إذا suivez avec moi. le titre d'un fait divers doit être court لازم يكون قصير. il est rédigé sous forme de phrase nominale ou verbale. معناتها نكتبوه يا إما على شكل جملة اسمية أو فعلية. وهدرنا في الموضوع هذا في لا نوميناليزاسيون قلنا أنه دو بريفيرونس من الأفضل كتابة لو تيتر دان في ديفير سو فورم دون فراز نومينال لأنها تجذب القارئ أكثر ودير التشويق. il répond aux questions. إذا في لو تيتر ما هي الأسئلة اللي لازم نجاوبوا عليهم. معناتها ما هي المعلومات اللي لازم توفر. لازم كي معناتها شكون اللي راح نهضروا عليه في هذا الارتيكل. كوا ماذا معناتها ماذا حدث. اي او لازم نذكروا المكان. هاد لي 3 كيستيون في لو تيتر لازم يتوفروا بها هاد المعلومات 3 كي كوا او معناتها من ماذا أين. On passe maintenant au chapeau. Le chapeau d'un fait divers reprend le titre et résume l'événement. معناتها يدعم العنوان. الأغلبية تلقاو نفس بداية العنوان تقدروا تزيدوا تبداو بها في le chapeau. donc reprend le titre et résume l'événement. il répond de manière brève aux questions. يجيب بصفة كما نقولوا موجزة على الأسئلة التالية اللي هما 5. donc في le chapeau لازم 5 معلومات هادو توفروا اللي هي qui, quoi, quand, où et comment. qui من quoi ماذا quand معناتها متى لازم نذكروا تاريخ ولا إذا عندنا الساعة exact نذكروا الوقت exact. où أين المكان. comment كيف صارت معناتها ما هو السبب les causes de تاع هاد الحادثة. on va commencer par le titre. La première question c'est qui. c'est au sud de l'Espagne أو
l'Espagne. Maintenant quoi ماذا حدث inondation c'est-à-dire فيضان ou bien pluie diluvienne معناتها أمطار غزيرة ولا أمطار طوفانية أو نقولوا intempéries تقلبات جوية pluie diluvienne هادو كاع يمثلوا كوا ماذا حدث باش يبينوا الموضوع. Maintenant pour la question où on peut préciser maintenant نقدروا نحددوا المكان exact نقولوا la ville de Jerez est à Cadix. Maintenant on passe au chapeau. Qui on a belé quoi l'Espagne ou bien le sud de l'Espagne. Quoi on a inondation ou bien des pluies quoi des pluies diluviennes أمطار طوفانية. quand مذكورة في l'article mercredi صارت في mercredi. Maintenant où المكان نحددو exactement la ville de Jerez est à Cadix. La question la dernière question c'est comment كيف إذا التفسير تاع هاد l'inondation bien sûr ذكرنا من قبل قلنا يا إما نقولوا intempéries ou bien pluie diluvienne معناتها أمطار طوفانية ou bien inondation. إذن يمكن كتابة العديد من الأمثلة. On a le premier exemple intempéries pluie diluvienne en Espagne. Plusieurs personnes ont été piégées dans la région de Jerez après des pluies diluviennes qui se sont abattues depuis mercredi sur le sud de l'Espagne. Donc هذا المثال الأول قلنا هضرنا تقلبات جوية أمطار طوفانية في إسبانيا هذا بالنسبة للعنوان. Plusieurs personnes ont été piégées قلنا العديد من الأشخاص تمت محاصرتهم بسبب أو في مدينة خيريز après de pluies diluviennes بسبب أمطار طوفانية qui se sont abattues التي تهاطلت منذ يوم الأربعاء على جنوب إسبانيا. Le deuxième exemple, pluie diluvienne dans le sud de l'Espagne. Le sud de l'Espagne a été touché mercredi par un intense épisode pluvieux. Les inondations ont notamment provoqué d'importants dégâts en Jerez et Cadix. Donc on a أمطار طوفانية على جنوب إسبانيا. هذا بالنسبة للعنوان. Le chapeau, le sud de l'Espagne a été touché mercredi. إذن جنوب إسبانيا تعرض يوم الأربعاء إلى أمطار غزيرة أو طوفانية. Les inondations اللي هما الفيضانات ont notamment provoqué d'importants dégâts. سببت فيضانات ولا سيول سببت خسائر معتبرة في خيريز وكاديكس في مدينة خيريز ومدينة كاديكس. Le troisième exemple maintenant, inondation en Espagne. De fortes pluies liées à une dépression centrée sur l'Espagne se sont abattues sur une grande partie au sud du pays, provoquant plusieurs dégâts matériels. بالنسبة للعنوان كان عنوان بسيط inondation en Espagne معناتها فيضانات في إسبانيا. De fortes pluies liées à une dépression centrée sur l'Espagne معناتها أمطار غزيرة ولا طوفانية. ذكرنا لهنا السبب معناتها ذكرنا كومون كيفاش صارت هاد الأمطار بسبب منخفض جوي متمركز فوق إسبانيا. Se sont abattus sur une grande partie معناتها تهاطلت في على عدة مناطق في إسبانيا عدة مناطق من البلاد provoquant مسببة plusieurs dégâts matériels خسائر مادية معتبرة.